أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم uzuni munyamfo se akomsefo awodo omo ba wiase mo ha no omo ba se omo betintim nyankopon ne ba akoye na eno ho nkyerɛkyerɛ no modem a wo mo nkrofo na enso so areho community bone ne se nkofo bebiri ana omo po saa nkyerɛkyerɛ kan no komshani konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam nso so saa ensemria no no so ede baaye se oba beto adwumadie kro no aso na saa nyankopɔn ba akoye no no honhom na oba se obehome ede agu nagyidifo ni mu na komshani Muhammad sallam jina bra onya no saa adwumadie mu no nya de obi foforo enya saa jina ne bere bi komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam se kasafa sane ositwe nkofo adwene si nyankopɔn ba akoye no so a eno ne se onya nimde firi nyankopɔn tumfo onya agina so nsɛm ho de bebre kasati a nyankopɔn ne ho mbata ho na se authority a abosonsom ene mbata ho a na nyɛ sɛ oni agina so na emu no ɔwɔ agina so na ɔkyerɛ nkofo nsunsunso ɔbɔne a ɛwɔ nyankopɔn mbata ho no so na eno na osa ekenya otan editia saa de bɔne no na ɔdan fasusu edi kyerɛ na chidifo no sɛ nyankopɔn ne ba akoye ne ne ho nkyerɛkyerɛ no ya de a ɛwɔ sɛ wɔn bɛma no edi ntintima wɔ mu ntini ɛno mo nam akoya mu na ɔmanya ɔtan de ama shirik ɛyɛ abosonsom ɛwisa nkyerɛkyerɛ no a nyankopɔn otumfo sane ma komshoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam no na yɛ nkyerɛkyerɛ bi a emu dɔ na ne emu epipa ama no kɔba sɛ nya de obi betimi ebisa ɛho asɛm sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ asɛm no kra sɛ yɛ no kra ananya no kra komshoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkyerɛkyerɛ we ya ɛno no nya nsunsunso ɛwɔ na chidifo no so no de nam so ma ne nya nsunsunso wɔ achidifo no so no sɛ komshoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasa ɛde bɔ ne bra ɛyɛ ne fasusuo ɛma wɔ mu na sanso na nkyerɛkyerɛ krɔgyen a ɛwɔ mu a nyankopɔn ɛde ma komshoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛno no ɛyɛ fasusuo a na ɛwɔ saa asɛm no ho na komshoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nani ɛwɔ saa asɛm no ho bebre ɛhwɛ sania ɔde nkyerɛkyerɛ hodo bi ma nkɔfo ma ɔhwɛ nkɔfo a wɔn ani ebutubutu fuma ma abɔde awoforo no na osuru sɛ saa subanbo no ni kwa sɛ ɛba muslimfo ni mu ti komshoni Muhammad sallam srɛ nyankopɔn nkyɛn ahobambɔ efiri saa tebea bɔne we ho sɛnea saa nso na komshoni Muhammad sallam ɛbɔ ne jamaat ni ko no ho kɔkɔ sɛ ne kwa sɛ wɔn fa komshoni Muhammad sallam na wɔn de ne bata nyankopɔn otumfo ɛyɛ ɛsom no ɛne sɛ mo mfa mani nto obi aso gye sɛ nyankopɔn otumfo nkwan so menyam sɛm kan ho do a mede kan ama mu no mekasa fa komshoni ne dɔ a ɔde ma Allah otumfo no ho na mekasa fa ne nyame som nso ho na emu no ensam ahodo a mekekaeɛ no yade a ɛkyerɛ komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gyina bra hodo okɔ mu mediano so yɛ nkyeremu ma yɛn
ɛno ne ade a ɛkyerɛ yɛn kwan ɛkɔ tawhid nyankopɔn ne baakɔyɛ so anaa emu no sɛne ɛbɛyɛ a yɛbɛtintim nyankopɔn ne baakɔyɛ wɔ asase na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɔwɔ apɛdeɛ kɛseɛ paa na ano ɔde no na baabi biara a kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛda gyinaberɛ kɛseɛ adi sɛ ɔde bɛtintim nyankopɔn ne baakɔyɛ no ɛyɛ ade a na emu duru na ɛhyɛ aseɛ firi ne mmɔfraberɛ mu ama ne ɔkɔba sɛ kɔmhyɛni ne mmɔfraberɛ mu nyinaa na nyankopɔn otumfoɔ de nkyerɛkyerɛ korɔgyen a ewie pɛyɔ no ɔsɛ aseɛ sane ma kɔmhyɛni no na ɛno nso so ama yɛnya ntiaseɛ a emu dɔ paa wɔ saa asɛm wei ho Qur'an konkro mu no mmeammea ahodoɔ mu no ana yɛnya nkyerɛkyerɛ afa nyankopɔn ne baakɔyɛ no ho sɛnea nyankopɔn tumfoɔ aka wɔ suratul anbiya mu sɛ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أنا سيانسما سما فوبيا ودي ونيم كان جسد ييچرɛ ɛma no a yɛka kyerɛ ne sɛ obiara no ɛfata sɛ yɛsom no gye sɛ me nko a ɛno nti monsom me nko a na afei ɛkwan a yɛfa so ɛsom nyankopɔn a yɛkyerɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛne ɛkwan a kɔmhyɛni Muhammad sallallahu faa so na ɔpɔn na sudi a ɔwɔ tawhid nyankopɔn ne baakɔyɛ ho no ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛnya ho nkyekyɛmu ahodoɔ ketewa bi mpo ɛwɔ ɛsom ahodoɔ aka ne mu nti nyankopɔn tumfoɔ ka sɛ qul inni umirtu an na'buda allaha mukhlishan lahu ddin ɛne sɛ kɔmhyɛni ka sɛ ampara sɛ yɛhyɛ me sɛ mensom nyankopɔn na menda akoma pa adi buburo mfamma no ɛno nti ne sɛ muslimni korɔgyen sɛ ɔkenkan saa ayato yi a ɔno nso ɛbɔbɔ dawuro akyerɛ sɛ ɛne ɛwɔ sɛ me nso metumi som nyankopɔn wɔ akoma pa mu na afei ɔbɛwɔ mmɔden sɛ ɔbɛtintim nyankopɔn no baakɔyɛ no wɔ asase yi so na afei ɔbɛnantew nyankopɔn no akwan so sɛnea kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛde ɛho nkyerɛkyerɛ ɛmaa yɛn na ɔbɔ ho dawuro sɛnea koraa no konkro no hyɛ yɛn no ɛno nti sɛ yɛn yɛde nokoredie ne akoma pa ɛpɔn yɛasodie ɛhyɛ yɛasodie ma a ɛwɔ nyankopɔn no baakɔyɛ no ho deɛ a ɛne ɛhɔnom ne yɛbɛtumi aka sɛ yɛn yɛbɛtumi afrɛ yɛn sɛ yɛgyidifoɔ kan ɛne wɔn a wɔwɔ gyidie wɔ nyankopɔn no baakɔyɛ no mu afei nyankopɔn tumfoɔ sa aka sɛ wa'budu allaha wala tushriku bihi shay'a ɛne sɛ monsom Allah tumfoɔ nko ana momfa biribiara ɛmbata no baabi foforɔ nso so nyankopɔn otumfoɔ ka sɛ wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ɛne sɛ mo nyankopɔn ɔyɛ nyankopɔn baako pɛ nyame biara nka ne ho na ɔno nko ara ne ɔdomfoɔ mmɔborɔhufoɔ no saa nso na koraa no konkro no yɛba na wie ne mu no Allah otumfoɔ ɔbɔ dawuro ɛfa ne baakɔyɛ no ho ɔsɛ qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ɛne sɛ ɛka sɛ Allah ɔyɛ baako Allah ɔde ne ho na ɔhia obiara ne mmoa nyɛ adeɛ a wawo bi na nyɛ adeɛ a yɛwo no nso so na nyɛ adeɛ a obi ɛwɔ gyinabere a ɔte sɛ nyankopɔn obiara ne ne mbɔ te pɛn nti ahanom no Allah otumfoɔ abubu ɛyɛ mbata ho akwan ahodoɔ ne nyinaa ayi ho adwene nyinaa agu nkyɛn na ɔka kyerɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ ɔmmɔ saa nsɛm yi ho dawuro nkyerɛ wiase aman nyinaa nti wɔakyidifoɔ no ɔmɔkenkan a ɛbɛyɛ ɔmo nso asodie sɛ ɔmo nso so ɛbɛkenkan saa asɛm yi ato dwa ɛno nti na nyankopɔn abɔ dawuro sɛ wɔ saa sura wei mu na sura ahodoɔ aka nso so na nyankopɔn abɔ dawuro wei ɛwɔ mu sɛ yɛnka nkyerɛ wiase aman nyinaa sɛ Allah ɔyɛ baako pɛ na ɔno no nyɛ deɛ a ɔhia biribi anim ɔno na ɛyɛ ɔde no ho ɔno na ɔyɛ twerɛdua mpɔ nyankopɔn nyɛ deɛ ɔwɔ agya nyɛ deɛ a ɔwɔ ba na saa nso na nyɛ deɛ ɔwɔ ti pɛn biara wei ɛyɛ dawurobɔ bi a
ɛpo nkyerɛkyerɛ biara a akɔyɛ nkekaawa a ɔmo de awura nyamesum ku ahodoɔ nyinaa mu no egu nkyɛn. Na wei ne nkyerɛkyerɛ ase yɛfa so yɛbɛtumi abɛn Nyankopɔn tufoɔ ne nkyɛn, yɛbɛtumi abɛn Nyankopɔn. na no ana kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔmaa yɛmfa susuo kɛseɛ ɛwɔ ho paa no. Kɔmhyɛni no abrabɔ kyɛfa biara mu no na ɛyɛ sɛ ɔde bɛdan Nyankopɔn ne baakoyɛ no adi. Sɛnea mɛdi kan ka no fiti ne mmɔfra bi mu na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nyankopɔn otumfoɔ maa no akwankyerɛ sɛnea ɛbɛyɛ obɛtumi de atintim tawhid korɔgyen Nyankopɔn ne baakoyɛ kan no. Wei ɛyɛ mfato ho kakra mɛyɛ firi Qur'an konkonim no, na ho mfato ho bebree ɛwɔ Qur'an konkonim a ahyɛ mu ma. Na mɛka kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na brabɔ no ho kyɛfa bi a ɛkyerɛ sɛ ɛfiti ne mmɔfra berem ɛkɔpem berɛ a ɔkato gya sɛ ɔyɛ kɔmhyɛni ɛne ne nkwanna nyinaa mu no. Na ɛno na ɛkyerɛ sɛne na n'akoma ɛsi bɔ pirimpirim ɛde ma sɛ yɛbɛtintim Nyankopɔn no baakɔyɛ wɔ asase no so. Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ne fasuo ɛyɛ ɛho te ma no kɔba sɛ ɛno nti Nyankopɔn de ne baakɔyɛ no nkyerɛkyerɛ no ɛdua ne mu. Na ansampo na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nyankopɔn ɛyi no kɔmhyɛni no na ɔyɛ bi a ɔkyini abosonsom koraa. Ɛno nti abare wayate bi mu sɛ Hazrat Ayman radiyallahu anha bɔ amanneɛ sɛ Buwana na ɔyɛ bosom bi a na Quraysh abusuakuo no ɛtaa hoahoa no paa. Na nkɔfoɔ taa ɛba ɛbɛsra no na wɔn mo ade afɔreba ahodoɔ bebree aba bɛgu ne nkyɛn. Na afei no mu nyinaa no nkɔfoɔ ɛtwa ne ho hyia. Tɔda na nkɔfoɔ nso bɛbɔ ɔmo ho adwa wɔ ne nkyɛn yɛ itikaf. Na Abu Talib tɔda na ɔno nso ɛkɔ hɔnom na ɛyɛ na ɔpɛ sɛ ɔde kɔmhyɛni Islam ɛkɔ hɔ bi nanso so kɔmhyɛni Islam na ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ bi kora da bia ɔpo. Na ɛnam so ma Abu Talib ɛhyɛ aseɛ sɛ ne bu ɛfu kɔmhyɛni Muhammad Islam na ɔka sɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛdɛn ana wɔhwehwɛ. Na ɔka sɛ nti wo ɔmpɛ sɛ wode wo ho ɛbɛhyɛ wo nkɔɔfoɔ na fahyɛ wo mu hyɛ mu na wode animonyam abrɛ wɔ mo. Na ebire bi no ɔnam sɛ ɔhyɛ kɔmhyɛni Muhammad Islam bebree ne nti no kɔmhyɛni Islam ne no kɔɔ no na kɔmhyɛni no yam hyɛ ne ma ɔsasan n'akyi ɛbɛ afie na kɔmhyɛni ka sɛ me deɛ mehu nneɛma huhuhu bebree wɔ hɔnom. Na hɔnom na kɔmhyɛni no ne wɔfa na yere bisa sɛ na wo ɛdeɛ na wohu no yɛ. Na kɔmhyɛni ka sɛ berɛ a meyɛ sɛ meyɛkɔ bosom ne nkyɛn no ano ane mehunu sɛ onipa bi a ɔhyɛ atade fitaa ka kyerɛ me teɛ mu sɛ Muhammad kɔ w'akyi na mensɔ saa bosom wei mu. Ɛno akyiri no kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaade a ɔde ne ho ɔkɔɔ mushrikinfoɔ no abosonsomfoɔ no ɔma fahyɛ biara ase. Wei no kwan Nyankopɔn bɔɔ kɔmhyɛni ho ban firi saa tibia wei. Wei ansa na kɔmhyɛni mpo bɛka to gya sɛ ɔyɛ kɔmhyɛni no. Nti ne mmɔfra bere mu no kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔne ne wɔfa Abu Talib etu kwan ɛkɔ Syria. Na ɛhɔnom ana ɛyɛ okristoni sɔfo pɔn bi a ɛfrɛ no Bahira ushia kɔmhyɛni ne wɔfa. Na ɛhɔnom kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ membisa me bibi ɛmfa Lat abosom ne Uzza abosom ne ho na mede Nyankopɔn ne din ɛdi nse sɛ me deɛ mekyiri abosom wei ɛsen biribiara aka wɔ asase so. Nti berɛ a kɔmhyɛni Islam tu kwan kɔɔ Syria na wɔde edwadie nneɛma kɔɔyɛ na Hazrat Khadija ne nneɛma no ɔtɔn edwadie nneɛma no nyinaa na ɔtotɔ edwadie nneɛma nso so ɛde bae. Na saa akwantuo no mu no ɛm sɛ anobaabayɛ ɛkɔ kɔmhyɛni Muhammad Islam ɛne onipa bi ntɛm. Na saa nipa no ka sɛ ɛne ɛwo Falat ɛne Uzza abosom no ɛdi nse sɛne bɛyɛ a mɛgye w'asɛm no de sɛ nokorɛ. Na hɔ na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ me no ɛnya deɛ a mede saa abosom wei din ɛdi nse da. Sɛ mpo metwam ɛwɔ ɔmo nkyɛn mpo a na makyerɛ m'ani ato nkyɛn. Nti bɛyɛ dɛ na waka kyerɛ me sɛ memfa wɔ mu din ɛndi nse. Nti saa Nyankopɔn no baakɔyɛ gyina berɛ mu ɛnenam so ma kɔmhyɛni Islam na ɔtaa kɔ Hira abodan no mu no madi kan aka ho asɛm. Na Nyankopɔn baakofoɔ no ɔkɔ na wakɔ akɔsom no na ɛyɛ Nyankopɔn no baakɔyɛ ho nsɛm wo sɛ ɛno no ɛdi atrantwie wɔ n'akoma mu. Ɛno ho asɛm ana Hazrat Mirza Bashir Ahmed atwa ho mfonyini akyerɛ yɛn sɛ Hira abodan no ɛyɛ bodan bi a ɛwɔ
maka kuro no nkyɛn a ɛno no bɛyɛ sɛ ɛyɛ kwansini mmiɛnsa. Ɛnɛ nkɔfoɔ frɛ no Jabal Nur. Ɛnam sɛ na kɔmhyɛni wɔ ɔtan kɛseɛ ɛde ma abosom no nti no, na kɔmhyɛni Muhammad sallam ne saa no nti na ɔpɛ sɛ ɔtwe ne ho ɛfiri wɔnom a ɔmosom abosom no ho. Na ansa na kɔmhyɛni Nyankopɔn yi no kɔmhyɛni no, na ɔtwe ne ho ɛkɔhyɛ saa abodan wei mu ɛsom Nyankopɔn kaakae no. Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛberɛ a ɔdi mfie 40 no, da koro ana asɔre abɔfoɔ Gabriel ɛbaa kɔmhyɛni no nkyɛn ɛwɔ yikyerɛ mu. Ɛhɔ no na yikyerɛ a ɛdii kan ɛsane baa kɔmhyɛni Muhammad sallam so ɛnam so ma yɛyii no kɔmhyɛni. Na saa yikyerɛ no ɛka ho no, kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔhyɛ sɛ ɔbɔ nkɔɔfoɔ amanneɛ na watwe wɔn adwene asi Nyankopɔn baakofoɔ no so, na ɔkasa tia abosonsom. Na ɛwɔ mu sɛ wanka ne botaeɛ no anto dwa, na mmom ɔhyɛ aseɛ nkakra ɛwɔ kokoam, na mmom afei ɔmo a ɔmo bɛhyia ne nkakra no ɔkyerɛkyerɛ wɔn mo botaeɛ a ɛsi n'ani so. Bɔhyɛ Mesaya alayhi salatu wasalam ka sɛ, yɛ kɔmhyɛni sallallahu alayhi wasallam na ɔyɛ yɛ adeɛ yie kokoroko a ɔbaeɛ sɛ ɔbɛda Nyankopɔn no nokoredie no adi wɔ asase yi so a, ɔno na saa nokoredie wei ɛyerɛ akyiri no Nyankopɔn soma no ma no baeɛ. Na saa gyina berɛ mu no, nya adeɛ obi bɛtumi ne kɔmhyɛni abɔ tepɛn, ɛfiri sɛ ɔbɛtoo wiase sɛ wiase wɔ esum kabitii mu. Na nso so ɔsesa wɔn mo esum kabisi no ɛde kɔ ɛhan mu. Na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɔtena nkwam kɔpem berɛ a saa nkurɔfoɔ no nyinaa no a na ɔmo abosonsom adokoro wɔn mo no, wɔn mo twe ɔmo afiri abosonsom no ɔmo ɛbɛgye Nyankopɔn baakofoɔ no di, na saa gyidie no ɛwurawura wɔn mo ntini no ɔmo honam akwaeɛ no nyinaa ma no kɔbaa sɛ wɔn mo bɛyɛ nkurɔfoɔ a ɔmo nya gyidie mu mpuntuo kɛseɛ paa. Na ɔmo yɛ nkurɔfoɔ mbɛda nokoredie ne akoma pa ho asɛm adi wɔ asase yi so ma no kɔbaa sɛ yɛnnya ho fa susu ɛwɔ baabi biara gye sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam n'akyidifoɔ no. Ɛno nti wei ɛyɛ agyinasoɔ kɛseɛ a ɛkyerɛ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ne nkɔmhyɛ no ɛyɛ nokorɛ. Yɛnhwɛ ɛberɛ a yɛsoma kɔmhyɛni no ɛbaa mu, na ɛyɛ berɛ a na bɔne dwirimdi ne esum kabisi na abunkam afa asase no so, a na abosonsom anana agye din saa berɛ no. Nanso saa ahokyerɛ wei nyinaa akyiri no, kɔmhyɛni no bɛdii dwumaso ma ne wuo ɛberɛ soeɛ no, na wɔasesa saa nkurɔfoɔ yi mu afiri abosonsom esu mu ne abosonsom som mu ama wɔn mo aba abɛyɛ nkurɔfoɔ mo gye Nyankopɔn baako pɛ no edi. Ɛne sɛ nkurɔfoɔ a na nka wɔn yɛ atirimɔdenfoɔ, nkurɔfoɔ a na nka wɔn afa mmoa su na wɔn abrabɔ nyinaa afiri nnipa tebea mu no, kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛsesa wɔn mo, kyekyere wɔn mo, ayi wɔn firi mmoa tebea mu yɛ wɔn mo nipa. Na wɔyɛ wɔn firi nipa mu ɛyɛ wɔn mo nipa a wɔn ɛwɔ nimdeɛ. Na wɔyɛ wɔn firi nipa a wɔn wɔ nimdeɛ mu ɛkɔ nipa a wɔn ani abie na wɔn bɛn Nyankopɔn Otumfoɔ, na ɔde honhom mu nkwa ɛhyɛ wɔn mu. Na ɛnam so ma wɔn ne Nyankopɔn Otumfoɔ nyɛ twɛ kan ɛyɛ nokorɛ. Wɔn yɛ nkurɔfoɔ a yɛkunkum wɔn bɔ wɔn afɔreɛ ɛwɔ Nyankopɔn no kwan so, na yɛtiatia wɔn so ɛwɔ nkurɔfoɔ no ayɛ te sɛ ntatea. Nanso ne nyinaa tiri nyaade wɔn biara ma saa adeɛ wei epusu wɔn, nanso wɔn tɔkɔɔ so ɛto santene kɔ wɔn anim. Yɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyinnye bi anim sɛ na ɔno ne Adam a ɔtɔ so mmienu a ɔbaeɛ sɛ ɔde nsakraeɛ ne honhom mpuntuo bra ewiase yi mu. Sɛ nka yɛka mpo a na nka ɔno ne Adam a ɔdi kan. Ne berɛ no mu ana honhom mu ahoɔden, honhom mu tumi ne subanpa mu ahoɔden nyinaa no ewie pɛyɛ na ɛhyɛ ma, na ɔde kanya saa nkyerɛkyerɛ ahodoɔ wei nyinaa no. Na nam so ma nkɔmhyɛ gyinaberɛ ahodoɔ a ɛkorɔ nyinaa no ewie pɛyɛ ɛyɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ne mu. Baabi foforɔ no, bɔhyɛ Mesaya sallam ka sɛ, o me Nyankopɔn, nnaseɛ mpempem na ɛnkɔma wo din.
sɛ wama yɛn akwankyerɛ ɛde ɛba saa kwan wei so, na wosane wo nwoma kronkron no ɛbrɛ yɛn a saa wobɔ yɛn ho ban ɛfiri mfonso ahodoɔ mu. Nhyira ɛne asomdwe ɛnkɔma kɔmhyɛfoɔ no nyinaa panyini Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ɔne ne nkyirima ɛne n'akyidifoɔ no nyinaa. Ɛfiri sɛ ɛnam no so ana Nyankopɔn Otumfoɔ ama yɛn akwankyerɛ kɔkwantenene ne so. Saa ɔkyerɛkyerɛfoɔ nokwafoɔ ɔyɛ mfasodeɛfoɔ ɛde ma yɛn a ɔma yɛn akwankyerɛ yi yɛn firi nyinaeɛ mu ɛne kwan bɔne no so de yɛn ba akwantenene no so no. Saa papayɛfoɔ, saa ɔdomfoɔ kɔmhyɛni ntimɔborɔfoɔ no a ɔtwitwa gye nkɔfo ɛfiri shirk abosonsom nkɔnsɔnkɔnsɔn mu no. Saa kɔmhyɛni no ana ɔde Nyankopɔn no baako yɛ han no ɛba asase no mu bio. Ɔno ne saa honhom mu yaresafoɔ no a ɔde honhom mu yaresa ɛbrɛ yɛn ɛma yɛkra nya nkwa no. Ɔno ne saa nsumafoɔ no a ɔma yɛn nsuo wɔ berɛ a ne yɛnya honhom mu nsukɔm no. Ɔno na ɔyi yɛn firi yɛn ahokyere mu, yi yɛn firi owu amena ahodoɔ ne owu atwedeɛ so wɔ berɛ a na nka honhom yɛn nyinaa yɛbɛn owu amena no. Saa onipa no ɔyɛ ntimmɔborɔfoɔ na ɔyɛ mmɔborɔhufoɔ a ɔno no wɔtwe yɛn ɛde yɛbɛn Nyankopɔn Otumfoɔ no. Wɔno ana Nyankopɔn de ne nimdeɛ soronko a ɛtrɛ te sɛ ɛpo nsuo no ɔde ɛdua no. Na ne nyinaa akyiri na nka ɔyɛ obi a ɔyɛ omii na wankɔ sukuu no onim atwerɛ ne akenkan nyinaa akyiri, Nyankopɔn nam ne so ɛma ɔde nsakraeɛ ne nsiesie baa ankɔfoɔ mfonso ahodoɔ a wɔn ayɛ yi mu. Baabi foforɔ nso so bɔhyɛ Mirza alayhi salam ka sɛ saa asase yi so hanom no, saa adeɛ no a yɛfrɛ no tawhid Nyankopɔn no baakɔyɛ no. Sɛ woyi kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekuo no ɛfiri hɔnom a wonya tawhid ho nkyerɛkyerɛ bi a ɛte sɛ ɛwɔ nyamesum kɔ biara mu. Na Qur'an kronkron no sɛne ɛsitie no yɛnnya ho nifa susu ɛwɔ baabi biara. Firi sɛ wei ɛne nwoma a ɛno no ɛtwe adwene ɛsi Nyankopɔn no baakɔyɛ no so ɛwɔ akwan ahodoɔ a ɛdi mu no ɛsi pi na ɛwie pɛyɛ ho. Nyamesum kuo ahodoɔ nyinaa no wɔn akyerɛ wɔn Nyankopɔn bi a wɔn ayɛ no. Nanso Muslimfoɔ Nyankopɔn deɛ ɔno ne Nyankopɔn no ɛtete Nyankopɔn no ɔno no ɔnsesa ɔyɛ baako pɛ. Nyankopɔn bi a ɔte nkwam afebɔɔ, Nyankopɔn bi a ɛnyɛ adeɛ obɛtumi ayɛ kɔn mu sɛnea na n'abɔdi nte kan yɛn saa pɛpɛ ana ɛteɛ yɛ berɛ mu. Nanso awerɛhosɛm ne sɛ mpo nkɔfoɔ a wɔde kɔmhyɛni Muhammad sallam akyiri no wɔn mu bi ɛwerɛ firi saa animuonyam wei a ɛwɔ tawhid Nyankopɔn no baako yɛ ne mu. Ama no kɔba sɛ sɛ tawhid nkyerɛkyerɛ korɔgye no nyɛ adeɛ ɛwɔ mu mu sɛnea Nyankopɔn Otumfoɔ kyerɛ yɛn na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛde ɔyaw kɛseɛ ne apɛdeɛ soronko ɛde hyɛ yɛn mu no. Wɔn a wɔn werɛ afiri tawhid korɔgye Nyankopɔn no baako yɛn ho nkyerɛkyerɛ no, wɔn mu ne gyidie pefee ɛwɔ Nyankopɔn no abɔdin ahodoɔ fɛfɛɛfɛ ne mu sɛnea na nka muslimni biara wo sɛ ɔtumi nya no. Saa gyina berɛ wei mu no, wɔnom a wɔn agyi kɔmhyɛni Muslim din no mu de n'akyi ɛwɔ no kura mu no abɛyɛ wɔn asodie sɛ wɔn ɛbɛte tawhid ase na afei wɔn ne Nyankopɔn Otumfoɔ bɛnya twɛkan kɛseɛ. Saa bosome wei ɛyɛ Ramadan bosome a ɛyɛ nyamsom soronko bosome paa. Ɛno nti no ɛwɔ sɛ titiri yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ bebree ama saa dwumadie wei. Ɛno nti dwumadie ahodoɔ a kɔmhyɛni Muhammad sallam bɛdii sɛ ɔtintim Nyankopɔn no baakɔyɛ wɔ asase yi so ha no, sɛ yɛn yɛkato yɛ sɛ yɛwɔ ɔdɔ de ma kɔmhyɛni Muhammad sallam deɛ ɛne ɛwɔ sɛ yɛtoa so ne yɛhyeta saa Nyankopɔn no baakɔyɛ wei. Nyankopɔn Otumfoɔ ne mmerɛ a ɔde maa yɛn no yɛnhwɛ sɛnea kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛtumi ɛdii so na ɔde ɛpɔn saa dwumadie wei. Ɛnam so ma ɔkɔ ahokyerɛ ɔkɔ ahoyɛhia mu. Bɔhyɛ Mirza alayhi salatu wasalam Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ɛkyerɛkyerɛ saa asɛm no ɔkaa sɛ Qur'an konkron mu no Allah Otumfoɔ ka kyerɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam sɛ anzir ashirataka al-aqrabin, o Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bɔ ewiase aman nyinaa kɔkɔ
nanso ansana no ɛwɔ sɛ wankasa abusuafoɔ a ɔmo bɛn wɔ wankasa wo nkurɔfoɔ ɛno sɛ wobɔ ɔmo kɔkɔ. ɔwɔ asɛdeɛ mmienu ɛne sɛ ɛdi kan ɔwɔ asodi a ɛwɔ sɛ ɔyɛ de ma wiase no nyinaa ɛne baako nso ɛwɔ sɛ ɔyɛ de ma n'abusuafoɔ. na wɔn awofoɔ no nso ne wɔn atena yie ɛberɛ bi atwam. yɛwɔ abɛbuo bi ɛwɔ borɔfo kasam sɛ charity begins at home, sɛ papayɛ ne teneneyɛ nteteɛ pa ɛhyɛ aseɛ firi fie. ne saa no nti no ɛwɔ sɛ papa bi yɛ bi ayɛyɛ bi adwumadie bi a yɛdi bi a ne ɛhyɛ aseɛ firi ankasa yɛ fie. nti kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wei ne kwan a ɔde saa mmara wei ɛyɛ adwuma. ne saa no nti no ɔkɔgyina Safa bepɔ no so na ɔbobɔ abusuakuo ahodoɔ no nyinaa din, na ɔde kan frɛ Ali Ghalib, na wɔn epie firi Maka asɔredan no mu ɛbae. saa bere no na Abu Lahab ɔka kyerɛ kɔmhyɛni Muhammad sɛ Ali Ghalib deɛ wɔn aba, na deɛ wɔpɛ sɛ wɔka kyerɛ yɛn no ka kyerɛ yɛn. na kɔmhyɛni Muhammad sallam wɔamfa no adwene ankɔ Abu Lahab so, na ɔfrɛ Lui abusuakuo no nso so, na wɔn nso so ɛbae. na Abu Lahab saa kaa sɛ sɛ Lui nso so aba, ɛne te ka kyerɛ yɛn deɛ na wɔpɛ sɛ wobɔ yɛn amanneɛ fa ho. nso kɔmhyɛni Muhammad sallam wɔamfa no adwene ankɔ no so. na Ali Murra nso so kɔmhyɛni frɛ wɔn, na Ali Murrafoɔ no nso so ɛbae. na kɔmhyɛni ɛfrɛ Ali Kilab, na ɔfrɛ Ali Qusay. ama no kɔbaa sɛ abusuakuo ahodoɔ no nyinaa no ɛbɛhyia hɔ nom, na wɔnom a wɔn antumi amma ankasa no wɔn nso soma a wɔn ɛna musifoɔ sɛ wɔn mmra mmɛtie amanneɛbɔ a ɛwɔ hɔ, na wɔn mfa mmɛbɔ wɔn amanneɛ. nti ɛberɛ a Arab Maka abusuakuo no nyinaa hyiaeɛ no, kɔmhyɛni Muhammad sallam hyɛ ase sɛ ɔwɔ ne ɔmu di nkɔmmɔ no. ɔkaa sɛ Makafoɔ, sɛ mebɔ mo amanneɛ sɛ bepɔ wei akyiri no asraafoɔ kɛseɛ abɔ dɔmpem hɔ no ma mpɛ sɛ ɔmoto hyɛ mo so a, nti mobɛgye me adi anaa mongye me ndi? na ɔmɛka sɛ ade nti ne yɛngye wo ndi? yɛbɛgye w'asɛm no adi kwan biara so, ɛfiri sɛ yɛdeɛ aberɛ biara no yɛhunu sɛ ɔyɛ nokwafoɔ a wowodi nsɛmpa. ɛno nti saa nkɔfoɔ yi a na wɔn nim Maka mpɔtam ho nsɛm no, na wɔn anim sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam asɛm yɛ obisa no ɛte sɛ deɛ kɔmhyɛni ɛka biribi afa adeɛ bi ɛntimi nsi ɛho asɛm sɛ ɛba bɛsi no, ɛfiri sɛ Makafoɔ no wɔn ayɛ mmoa no wɔn kɔ Maka bɔnhwa ahodoɔ na ɛbɛnbɛn no ho no na wɔn akɔdidi hɔ. ɛno nti wɔn hunu sɛ wei no nyɛ adeɛ bɛtumi ɛsɛ sɛ asraafoɔ bi bɛtumi aba abɛhinta wɔ saa bɔnhwa ahodoɔ no mu abra wɔn nhunu. nanso no wohwɛ a na wɔn gye kɔmhyɛni no kuradie no ɛdi paa ma no kɔba sɛ mpo adeɛ no wɔn ani ntumi nhunu mpo a na wɔn ayɛ kra do sɛ wɔn bɛgye adi sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam asɛm a wɔka no ɛbɛyɛ nokorɛ. nti ɛberɛ a wɔn nyinaa ano kɔɔ bɛnkurom no wɔka to gya sɛ ae wɔn bɛtie kɔmhyɛni no ɔde ɔbɛka ho no, kɔmhyɛni Muhammad sallam kaa sɛ ɛne mu ntie mebɔ mo amanneɛ afa asɛm ketewa bi ho, na asɛm no ne sɛ Nyankopɔn Otumfoɔ ayɛ me kɔmhyɛni asoma me aba mo nkyɛn. ɛno nti medeɛ mɛka kyerɛ mo ne sɛ mopɛ sɛ monya ahobammɔ firi Nyankopɔn n'asotwe no ho deɛ a ɛne mundi m'akyi. nti berɛ a kɔmhyɛni kan wei na Abu Lahab kaa sɛ tabban laka ya sair ayami alihadha jama'tana, ɛne sɛ wo musuo nka wɔ sɛ yɛ nka. ɛno nti saa asɛm ketekete wei asɛm hunu wei nti na wofrɛ yɛn ɛbɛboa yɛn ano wɔ ha. nti wei nenam so ma nkɔfoɔ ɛsi atwetwe na ɔmo ɛdi kɔmhyɛni ho fɛw na ɔmo nyinaa saa bɔ apete kɔɔ wɔ mo nkyi. na saa atwetwesie wei ne ɛfɛwdie wei no ɛnyɛ adeɛ ɛsii kɔmhyɛni Muhammad sallam kwan ɛfiri sɛ ɔbɛbɔ dawuro ɛwɔ Nyankopɔn no baakɔyɛ no ho, sɛneɛ mede kan abɔ amanneɛ sɛ wɔn si atwetwe na wɔn hyɛ ayɛ sɛ wɔn di kɔmhyɛni no ani no. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib akyerɛ saa asɛm wei mu ɛwɔ no nwoma mu sɛ dwumadie kɛseɛ wei a Nyankopɔn Otumfoɔ de ma kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛde baeɛ no, sɛne na ɛsi so no nti no saa pɛpɛ ɛne na ɛwɔ sɛ ne tan no so ɛsi kɛseɛ, ɛfiri sɛ ɛberɛ a kɔmhyɛni baeɛ ne ɛberɛ a na ɛsum abunkama fa asase no so. saa berɛ no na ɛsum mu atumfoɔ nso ɛbɔ mmɔden sɛ wɔn ne kɔmhyɛni sallam de bɛsi ani.
na saa pɛpɛpɛ ɛna ɛkɔɔ so ma no kɔba sɛ wohwɛ a kɔmhyɛfoɔ ahodoɔ mu dii kan a ɔmo atete ɔmo kɔɔ mu ne nsɔhɛ ɔmo kɔɔ mu no a kɔmhyɛni Muhammad sallam deɛ no nana ano ɔde ne paa. Na adeɛ baako nso so ne sɛ Quraishfoɔ no yɛ nkurɔfoɔ a na ɔmo ɛwɔ tumi paa, na ɔmo nso so ɛyɛ nkurɔfoɔ a na ɔmo ɛdɔ abosomsom paa ma no kɔba sɛ na adeɛ a na ebɛtumi sɛ ɔmo bɛtie Nyankopɔn no kɔmhyɛni asɛm sɛ wɔn ɛretie Nyankopɔn no baakɔyɛ no ho asɛm. Na wohwɛ a ɛyɛ Kaaba no a yɛsii sɛ nkɛde ɛtintim Nyankopɔn no baakɔyɛ no, wɔn dane Kaaba no bɛyɛ no abosom dan ma no kɔba sɛ abosom ahodoɔ no na ɛgum ɛhɔnom ɛna Islam ɛbaeɛ. ɛno nti Islam nso so ɛbaeɛ na ne fapem nyinaa ne sɛ Nyankopɔn yɛ baako pɛ. Nti na ne nkyerɛkyerɛ nyinaa ne sɛ ɛne kwa sɛ yɛbɔ yɛ mu ase ɛma dua bi anaa ɛboba bi anaasɛ biribi wasjudu lillahi alladhi khalaqahum wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, ɛne sɛ momfa monim mbutu fam ɛma ɔno Nyankopɔn no ɔbɔɔ saa nneɛma ahodoɔ wei nyinaa no. Nana wei ne bere a kɔmhyɛni Muhammad sallam ka sɛ Quraishfoɔ no abosom no wɔn ɛba bɛyɛ te sɛ ogya ma ne hunu no akuadeɛ ɛwɔ atemmu da ne mu. Na ɛne nanam so ma wɔn ɛsɔre gyina wɔn nan so na wɔn ka wɔn ho bɔ mu sɛ wɔn bɛtu Islam ase afiri ne hene ho. Bɔhyɛ Mesaya alayhi salatu wasalam ka sɛ kɔmhyɛni baako sɛ Nyankopɔn Otumfoɔ soma no ba na ɔsra ne ngo a obɛhunu na nkurɔfoɔ ahodoɔ a wɔn ɛyɛ atenenefoɔ a wɔn bɛka no ho no, obɛhunu na nkakra na wɔn ɛredi nkonim na wɔn ɛretu mpɔn. Saa gyina berɛ mu no ɛbɛhu sɛ nkurɔfoɔ bi so wɔ hɔnom a na ɛde ɛtan ne ɛhi aba abɛhyɛ wɔn akoma mu afa saa nyamesom kɔ yi ho. Saa berɛ wei no wobɛhu sɛ wɔn a wɔyɛ nyamesom akandifoɔ wɔ hɔ ne abosom akɔmfoɔ a wɔwɔ hɔnom no na wɔn ahyɛ aseɛ ɛde wɔtan ɛrehyɛ wɔn akoma mu afa wɔn firi sɛ saa kɔmhyɛni no kwan ahodoɔ a wɔfa so de aka nyamesɛm no yɛ sononko firi wɔn deɛ no ho. Na deɛ ɔka kyerɛ nkurɔfoɔ no yɛ deɛ wate afiri Nyankopɔn Otumfoɔ hɔnom. Na ba ne saa nkurɔfoɔ bebree ɛgyae wɔn akandifoɔ no akyiri ɛgyae wɔn akɔmfoɔ akyiri na wɔn aba abɛdi saa kɔmhyɛni no akyiri. Wɔn a akoma pa, wɔn a suban pa, wɔn a wɔn tenenee wɔ wɔn mu no. Ɛno nti wɔn a wɔn bɛdi kɔmhyɛni no akyiri no wɔn tiri yɛyɛ ma yɛma wɔn nkyerɛkyerɛ korɔgye ma wɔn tumi bɛn Nyankopɔn Otumfoɔ. Na wɔn bɛyɛ te sɛ Najmul Umma, te sɛ bosome a ɛwɔ hɔ ɛma nkurɔfokuo nsoroma ɛwɔ hɔ ma nkurɔfokuo wɔn bɛyɛ te sɛ ɛhan, wɔn bɛyɛ te sɛ akyerɛkyerɛfoɔ. Ɛfiri sɛ wɔn yɛ nkurɔfoɔ na wɔn pɛ sɛ wɔn bɛsɛe wɔn gyidie na wɔn nsa aka no, wɔn suban pa no, wei ne kwan a wɔn fa so di wɔn nnwuma. Na mpɛn pii no wɔn a wɔyɛ akandifoɔ dada wɔn a wɔyɛ nyamesom kuo mpanyinfoɔ no ayɛ a na wɔn tan akɔmhyɛfoɔ no ekuo ahodoɔ no ne akɔmhyɛfoɔ no nnwuma ahodoɔ ɛfiri sɛ wɔn mu susu sɛ akɔmhyɛfoɔ no ɛreba abɛgye wɔn dɔm afiri wɔn akyi. Na atan a wɔde ma Nyankopɔn no somafoɔ ne agyidifoɔ no na ɛyɛ honam ani apɛdeɛ nti. Na ba ne saa na wɔn ahyɛ ase sɛ wɔn rebɔ ɛpɔ ahodoɔ de atia Nyankopɔn no akɔmhyɛfoɔ ne wɔn kuo no. Na ɛtɔ da wɔn ankasa tumi di ho adanseɛ sɛ Nyankopɔn Otumfoɔ no kɔmhyɛni ne akyidifoɔ a wɔn bɔ ɔpo tia wɔn no ɛno na kɔfa Nyankopɔn no bufuo de aba wɔn so. Na ɛno ankasa twa wɔn ankasa akɔma tebea a wɔn no mfonyin de kyerɛ wɔn. Nanso ne nyinaa akyiri no ɛyɛ ɔtan ho ogya a ɛwɔ mu no ɛyɛ a na ɛtɔkɔ so twe wɔn sɛ wɔn ntɔnkɔ so na wɔn ntan Nyankopɔn no kɔmhyɛni ne n'akyidifoɔ no. Nti wei ɛne nneɛma ahodoɔ a ɛnam so ɛkɔfa a ɔtan ahodoɔ ɛbɛtia kɔmhyɛni Muhammad sallam mene kɔba sɛ akristofoɔ, Yudafoɔ mpanyinfoɔ ɛne abosonsomfoɔ mpanyinfoɔ nyinaa no wɔn antimi agye kɔmhyɛni no antom, na mmom wɔn ɛkanya ɔtan ho gya ɛwɔ wɔn ankasa akoma mu ɛde tia kɔmhyɛni Muhammad sallam no.
na wɔn wɔn de sɛ nkɔm bɛhyɛ islam ase afiri asase no so na nam sɛ ahyɛ sɛ na muslimfoɔ no esua ne nti no atamfo no yɛ wɔn adwene sɛ wɔn de wɔn ahomasoɔ ne ade betumi ayi saa muslimfoɔ yi afiri hɔnom na wɔn yɛ nkurɔfoɔ a na wɔn wɔ sika na wɔn wɔ dɔm na wɔn wɔ animonyam wɔn agye din wɔ asase no mu. Na saa berɛ no wɔn de sahabafoɔ no kɔ ateetee mu paa na wɔn mpɛ sɛ nkasa ɔsoro dua wei yɛbɛtumi adua wɔ asase yi so ama no nyina ayɛ prɔmprɔm. Nanso wɔn bɔ mmɔden ahodoɔ biara wɔn bɛtumi biara sɛ nka wɔn bɛtu islam ase afiri ne nhine ho afiri asase yi so. Nanso ne nyinaa mu no nyɛ adeɛ a wɔn pɔbɔ ne nyinaa atumi so aba ɛma wɔn. Na wɔn esuro yi sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn yi islam afiri hɔnom ntɛm koraa nsa na islam aba abɛgye nhini na atumi atintim anya ahoɔden wɔ asase no so. Na nti ɛnam saa esuro wei ɛnenam so ma wɔn nya esuro bi wɔ wɔn akoma mu a ɛne nti wɔn ɛdane bɛyɛ atirimɔdenfoɔ awudifoɔ na wɔn ɛtete muslimfoɔ na wɔn fa atirimɔden kwan so kunkum muslimfoɔ so adi binom dɛm. Na wɔn tete muslimfoɔ no mfie 12 mu na wɔn de atirimɔden edi muslimfoɔ no awu ɛha wɔn ɛwɔ nsekan ahodoɔ ano kunkum binom ma mmɔfra a wɔn yɛ nyanka mmɔfra a wɔn ayɛ mmerɛ na wɔn ni hwee mmaa a wɔn ni bi mu ni kamafoɔ wɔn kunkum wɔn ɛwɔ wɔn akuru akɛseɛ ne ɛkwan akɛseɛ ne ɛkwan nketewa mu. Na wei yɛ adeɛ a na Nyankopɔn Tumfoɔ adi kan abɔ muslimfoɔ no ano ho ba sɛ ɛnyɛ adeɛ a mumuyɛ bɛtumi ne tenenee asi akan. Ɛwɔ mu sɛ yɛtwe wɔn ase kunkum wɔn ɛma nkɔfoɔ ɛpirapiraeɛ nanso ne nyinaa akyi no nyɛ adeɛ muslimfoɔ no wɔn ɛhihimiɛ na wɔn twentwɛn wɔn nan ase ɛwɔ saa dwumadie wei ho. Makafoɔ atiafoɔ wei no wɔn bɔ mmɔden sɛ nka wɔn bɛhunahuna kɔmhyɛni Muhammad sallam na nka wɔn de apɛdeɛ ahodoɔ bi ahyehyɛ kɔmhyɛni na nkɔmɔ yi na adwene afiri ne dwumadie no so. Na kɔmhyɛni kaa sɛ me deɛ ntina Nyankopɔn soma ba asase no sɛ memmra memmɛtintim ne ba akɔyɛ. Nti saa gyina berɛ mu na Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ɛka sɛ ɛberɛ a ɔtan no ɛsɔree na ɛyɛ kɛseɛ no kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛne n'akyidifoɔ no yɛ sɛ wɔn ɛbɔ amane sɛ deɛ ɔbɔ wiase yi no ɔyɛ baako pɛ obiara na fata sɛ so no gye sɛ ɔno nko a. Na akɔmhyɛfoɔ ahodoɔ wɔn atwam akɔ nyinaa no wɔn nyinaa ɛbɔ saa Nyankopɔn no ho dawuro ne amane ɛde kyerɛ yɛn. Ɛno nti no monyɛ gyidie wɔ Nyankopɔn baako pɛ no mu na montwe mo mfiri aboɔ ne abosom ne nnua no ho. Wei deɛ ɛnyɛ adeɛ mfasoɔ biara wɔ mu na ɛnyɛ adeɛ wɔn wɔtumi bia Makafoɔ ananti mo nhunu sɛ afɔrebɔ ahodoɔ a mode kɔgu wɔn anim no ɛnyɛ adeɛ a wɔn tumi die ma no kɔba sɛ ɛyɛ ntumwa ne nwansena na ɛba bɛgu so na saa nwansena yi mpo koraa no wɔn nni tumi sɛ wɔbɛpam nwansena afiri wɔn ho. Na sɛ nwansena yi mpo ɛfa biribi firi wɔn ho a ɛnyɛ adeɛ wɔn bi bɛnya tumi sɛ wɔn de agye afiri nwansena no hɔ. Na sɛ ebisa wɔn biribi mpo a ɛnyɛ adeɛ wɔn bɛtumi ayi ano. So wɔn tumi obi srɛ wɔn mmoa a wɔn ntumi mbɔ wɔn ho mpo na wɔn abɔ afoforɔ. Na ɛnyɛ adeɛ wɔn bɛtumi ayɛ apɛdeɛ biara ade ama wɔn a wɔn bi sɛ wɔn nneɛma no. Nanso wɔn a wɔn som Nyankopɔn de Nyankopɔn yɛ wɔn apɛdeɛ ma wɔn a wɔbɛbisa deɛ nyinaa Nyankopɔn gye so na otie wɔn ho na ɔboa wɔn. Na Nyankopɔn ma wɔn akwanya wɔn bɛtumi de atu mpɔn wɔ honhom mu na wɔn nya ɛhan a ɛtumi boa wɔn ma wɔn tumi de nantew Nyankopɔn akwan so. Ɛsaa no nti no ade nti na mapo Nyankopɔn a ɔte sɛ yi na mokoto ɛwɔ abɔdeɛ bi a mokoto wɔ nneɛma a nkwa biara ne ne mu ho na wɔn tumi biara ho. Nti na wɔn ɛka sɛ na wo nsusuehunu bɛn na wode ba no. Nti mo deɛ monhunu nsonsonoeɛ a ɛwɔ haram ɛne halal mu. Mo deɛ monni nsonsonoeɛ a ɛwɔ papa ɛne bɔne mu. Mo akasa mo ɛne mo maame no mpo ɛdi nhyiaeɛ. Mo akasa moyɛ mudi mo yerenom awu mo ne mo yerenom nni nkitaho pa moyɛ nkɔfo a musisi nyanka na mutietie mo fa ahodie so.
moyɛ nkɔɔfo a mutietie a wɔn a ɔmayɛ mmerɛ ɛfa ahodie so na mopɛ sɛ abere biara no mudi wɔn so. Moyɛ nkurɔfoɔ a mo ni fɛdeɛ biara wɔ atorɔ ne ndaadaa mu. Korɔno ne adewia ɛka mo suban ho. Kyakkyatoɔ ne nsanom nso so aba abɛyɛ mo agudie. Nyaade a mode mo adwene ɛkɔ so sɛ mobɛhwehwɛ biribi afa Nyankopɔn Otumfoɔ no ɔbɔɔ mo wiase yi ho. Nti kɔpem berɛ bɛn ana mobu mu ani agu Nyankopɔn baako pɛ ne so. Mommra na monsesa mo ankasa mo suban na montwe mo mfiri amumuyɔ ne asisie ho. Wei ne nyinaa ne sɛ amumuyɔ ahodoɔ agye nhini wɔ yɛ berɛ mu no, ne nyinaa afiri saa nneɛma mu. Sɛ mpo yɛ berɛ mu no, sɛ yɛwɔ papayɛ bi mpo wɔ hɔnom a dodoɔ no ano ɛyɛ saa nkurɔfoɔ yi nso na nam so ma no ba afiri sɛ wɔn mo atwe mo ho afiri Nyankopɔn no baakɔyɛ no ho. Na awerɛhosɛm ne sɛ yɛwɔ muslimfoɔ ahodoɔ bi nso a wɔn nso so akɔ saa tebea weyɛ mu bi. Afei bɔhyɛ Misa alayhi salam as a Muslim awode ka sɛ ɛkwan a yɛbɛtumi afa so na yɛnya ntwitwagyeɛ afiri saa ɛha ahodoɔ mu na yɛnya Nyankopɔn ne nkyɛn adom no, ɛwɔ sɛ yɛfa saa kwan sɛ Nyankopɔn adom yɛ sika a ɛwɔ sɛ yɛde boa wɔn a wɔn ahohiahia mu wɔn mu ne bi na yɛmfa obuo ne yɛne deɛ ma mmaa na yɛnyɛ wɔn asɛdeɛ mfa ma wɔn. Yɛmfa enyanka sɛ wɔn yɛ Nyankopɔn awɔ wasidi a wɔde agya yɛn na yɛnhwɛ wɔn yɛ yɛnya nkɔfoɔ a yɛbɛboa akunafoɔ. Yɛntintim teneneyɛ ne papayɛ na yɛmfa ntimɔborɔ ɛmfa nyɛ yɛ abodini. Ma no nkɔba sɛ yɛbɛyɛ pɛrepɛre nko a na mmom ɛwɔ sɛ yɛyɛ pɛrepɛrefoɔ na yɛfa ntimɔborɔ ne ahumɔborɔ ɛka ho. Wei ne yɛ dwumadi ne kwa sɛ yɛwiase mu ha yɛabaeɛ no yɛba hanom kwa na yɛbrabɔ no ɛkɔ kwa na yɛmmɔ bra pa sɛne ɛbɛyɛ a yɛde aduaba a ɛbɛnyini ayɛ da mfensadua ɛbɛhyɛ yɛn mu. Ɛbɛhia sɛ yɛbɛbɔ afɔre ahodoɔ nso so. Nti mommɔ afɔreɛ na momfa mmɛn Nyankopɔn Otumfoɔ. Na afei susu no mommɔ afɔreɛ ma mmɔfɛfoɔ nnipa sɛne ɛbɛyɛ a mobɛnya gyinaberɛ wɔ Nyankopɔn ne nkyɛn. Wei ɛne saa nsɛnkyerɛnne no a ɛno no ana yɛkyerɛ yɛn sɛnea Nyankopɔn no bɛakɔ yɛn akorɔ ne ɛsiteɛ. Akyinnye bi anim sɛ yɛwɔ mmerɛyɛ mu nanso so yɛ mmerɛyɛ no ɛhefa na wɔ sɛ yɛkɔduru. Wei so yɛ adeɛ a Kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛbɔ ho dawuro ɛkyerɛ yɛn. Na Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bɛnam ne so ama yɛsɛ ne yɛtumi atintim pɛrɛpɛrɛyɛ ɛwɔ asase yi so anom. Na asisie ne atete a ɛma ɛkɔɔ mu ne nyanka kɔɔ mu ɔmo yɛ mmerɛ kɔɔ mu no nyinaa no yɛbɛyi ne nyinaa afiri hɔnom. Na ɛhɔnom no yɛbɛyi bonsam na pɔbɔ ahodoɔ afiri hɔ no na yɛde Nyankopɔn no baakɔ yɛn ho ahenni aba abɛsi hɔ. Nti ɛberɛ a saa nkyerɛkyerɛ wei yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛbɔ ho dawuro akyerɛ makafoɔ no na wɔn suban pa wɔn akoma pa hyɛ sɛ wɔn ɛreba abɛgye nsɛm yi adi no, ɛberɛ bi baeɛ a maka ahemfo no ɛba Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔfa hɔ Abu Talib ɔnom ka sɛ wo ne yɛ hene wo na ɔda yɛ no na wei ɛyɛ ade a ɛfa wo wɔfaase no ho na nyɛ adeɛ wo ka biribi afa ho. Ɛno nti no ɛyɛ nneɛma mmienu sɛ wobɛkyerɛ mu akyerɛ no sɛ deɛ na ohia firi yɛn hɔnom. Anaasɛ n'apɛdeɛ no ɛyɛ sɛ obɛnya animonyam na obɛnya din deɛ a ɛne ɛyɛ kra do sɛ yɛn yɛbɛyɛ ne yɛmu kandini na sɛ sika na ɔrehwɛ deɛ a ɛne yɛn nyinaa obiara bɛyi ne sika no ho kyɛfa bi na ɔde abrɛ no. Sɛ awareɛ na ɔrehwɛ deɛ a ɛne maka mu no ɔbaa biara a n'ani gye ho biara no ɔmbɔ ne din yɛn yɛbɛtumi akɔ akɔfa no ne yɛde n'aba abɛware no. Na nyɛ adeɛ yɛn yɛbɛgye biribi afiri no hɔnom ɛwɔ ho na yɛnsi no ho kwan wɔ biribiara na yɛhwɛ ne sɛ ma ɔnkasa ntia yɛ abosom no ne ma ɔnka sɛ Nyankopɔn yɛ baako pɛ ne ma ɔnka sɛ abosom no nyɛ. Sɛ ɔgye tom sɛ yi deɛ a ɛne yɛbɛtumi ne no atena wɔ asomdwoe mu. Nti kyerɛkyerɛ mu kyerɛ no na afei gye tom sɛ wobɛkyerɛkyerɛ mu akyerɛ no. Na nti saa deɛ ɛne nneɛma yi mmienu baako ɛbɛsi. Nti saa ɛyɛ nneɛma mmienu sɛ wobɛgyae wɔ faase no akyiri di anaasɛ wobɛdi wɔ faase no akyi na yɛn yɛapo afiri asudi a ɛda wo so no yɛ mu no. Asɛm yɛ adeɛ ɛha Abu Talib paa. Arabɔfoɔ no yɛ a na wɔn ntaa ne sika bebree na wɔn animonyam nyinaa no ɛwɔ wɔn tumi a wɔn wɔ ne baanoda a wɔn da mu.
na saa nkɔɔfoɔ no ahemfo tena nkwa mu ma wɔn nkɔɔfoɔ no ɔmo nkɔɔfoɔ nso tena nkwa mu ma wɔn ahemfo. ɛberɛ a Abu Talib tee saa asɛm yi no ɛhaa no paa na ɔfrɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ o me wɔfa ase me nkurɔfoɔ no aba me nkyɛn na wei ne asɛm a wɔn de aba bɛto m'anim na wɔn kaka ho sɛ wɔfa ase no antwe ne ho amfiri saa nsɛm wei ho na wangye nsɛm no anto mu deɛ a ɛne wɔn de patapaa ɛne nhyɛ ɛne ɛbɛba ɛne ne de aba bɛsi anim. ɛne ti sɛ woanyɛ krado sɛ wobɛgye wɔn ato mu deɛ a ɛne wɔn se wɔn bɛyi me afiri me dwumadie no mu. nti ɛberɛ a Abu Talib kan saa asɛm yi no na wɔhyɛ aseɛ sɛ ɔte ne suo ɛyɛ Abu Talib. na ɛberɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam hu ne suo a ɔteɛ no kɔmhyɛni Muhammad sallam nso hyɛ ase wɔte ne suo na ɔkaa sɛ ɔwɔ me wɔfa me ɛnyɛ adeɛ a meka kyerɛ wo sɛ gya wo nkɔɔfoɔ hɔ no bi di m'akyi ɛbɛyɛ anka gyee me mu na fa wo ho dɔm wo nkɔɔfoɔ no nanso me deɛ mede Nyankopɔn baako pɛ na obiara nka ne ho no mede ne din ɛdi nse sɛ wɔn de awia ɛto me nsa nifam na wɔn de bosome to me benkum no mu a ɛnyɛ adeɛ a mebɛgyae Nyankopɔn Otumfoɔ no nyamsɛm ka meka no ho da nyɛ adeɛ megyae mu da mɛtɔ akɔ so aka Nyankopɔn no baako yɛ ho nsɛm kɔpem berɛ biara ama hoɔden bɛso kɔpem berɛ a owuo bɛfa me. wei ɛne ano yi a na ɛsom bo na ewie pɛyɛ sɛ yɛde bɛbi Abu Talib n'ani. na deɛ yɛhunu no sɛ Abu Talib deɛ yɛhunu sɛ yɛhunu sɛ ɔbɛgye kɔmhyɛni tom na mmom saa nimdeɛ wei a ɔnya firi kɔmhyɛni Muslim na ɛno no bie n'anim ma no bɛyɛ te sɛ agudie de ma no na ɔkaa sɛ o me wɔfa ase kɔ na kɔtoa so ka wɔnyɛ mesɛm dwumadie sɛ mpo me nkurɔfo bɛpo me a ɔmo mpo me na me deɛ mennya deɛ megyaa wo mu a ɔyɛ me wɔfa ase da. na ɛfa tawhid baako yɛ ho no kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogyina atete biara a kufar makafoɔ no ɛde ɛmaa no ano na saa honhom koro ya na kɔmhyɛni Muslim ɔde hyɛ ne sahabafoɔ no mu gyina pintin sɛnea bɔhyɛ Mesaia alaihi salatu wasalam aka ho asɛm sɛ yɛtwitwaa wɔn mo ti kunkum wɔn mo nanso ne nyinaa akyiri no wɔn ka ahad sɛ Nyankopɔn yɛ baako wɔn mo gyina ahokyere no nyinaa ano na wɔn de wɔn akra bɔ afɔreɛ na Maka atiafoɔ no nyinaa no wɔn nsɛm a yɛaka ho asɛm wɔn atete a yɛaka ho asɛm nyinaa no na ɛnam sɛ wɔn atwe wɔn afiri Nyankopɔn no baako yɛ ho na afei na wɔn ɛbɛn abosonsom paa nti na yɛbrɛ yi mu no nkɔɔfoɔ a saa amumuyɛ wei ne mmerɛyɛ wei ɛwɔ wɔn mu no sɛnea mede kan aka no ne nyinaa ne sɛ wɔn atwe wɔn afiri Nyankopɔn no baako yɛ tawhid no ho ne saa ne nti no ɛyɛ yɛn yɛsodie sɛ yɛbɛtɔ akɔ so abɔ Nyankopɔn no baako yɛ ho dawuro akyerɛ adasama na baabi biara a na afei sɛ ɔsɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛyɛ Nyankopɔn no sɛdeɛ ama no ɛhɔnom ana yɛbɛtumi ayɛ nkɔɔfoɔ a yɛbɛdi Nyankopɔn Otumfoɔ ne mmara no akyi Nyankopɔn ma yɛn ho ahoɔden daa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.